Hatan ni Jesus panondang hubata, ase ibutuh kita na ijado haguluhan na iporluhon hita. Anggo haguluhan itanohon, iporluhon hita si panganon guna itanohon. Tapi adong haguluhas sadanari. Ay mahaguluhan na sadokah ni dokahni. Haguluhan na tetap. Rapa kon Jesus isurga. Jesus do mamberehonai hubata. Pay may basahita bagian hatani na bata, pangindohita hubani. Ase itorangi ni pangarusyota. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo na susur has surga. Mambere haguluhan na sadokah ni dokahni banami. Hamhomado mambere haguluhan guna haporluan nami itanohon. Ay masemangindohan nami Tuhan. Asetorang niyan panandayon nami. Marhite ipatalarham dirimu. Adong haporluan nami, ay mahaporluan partondian. Ase ijalohan nami haguluhan, ibagas Tuhan Yesus. Ajariham hanami. O mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Yohanes bindu 6 ayat 60. Surut bue susian ni Jesus manangar hataay. Ase bue mahumbani susian ni na manangar hataay, makatahon. Hata na koras doin. Ise marapa boge-bogein. Ibotoh Jesus nadok marungut-ungut susian ni ay pasalay. Gabeni ni madopa sidia. Mitor halaniin mahani masangsi. Sonahama anggo ididahani maholi. Anak ni Jolmain. Naik husiamun nihinan. Huulaki. Sonahama anggo ididahani maholi. Anak ni Jolmain. Naik huianan nihinan. Tondi indo paguluhkon. Seng marguna anggo dagingin. Ia hata nahu hatahon banima. Tondi doin apa haguluhan. Tapi adong do deba humban nima na sopor saya. Ia Jesus ibotohinando humbani mukahni. Ise sidea na sopor saya apa nasihol matahihosi. Jadi nini halani aima asehu hatahon banima. Pabuana so tarbahen atap ise rohubakku. Anggo seng na binerehon ay bani marhite bapain. Bue mahumbani susian ni ay na manadikosi hunjia nari. Seng be ihasomani sidea iya. Ia jarhon Jesus hubani halak Jahudi nadop manjalo ruti. Bosur sidea patarni ipindahini Tuhan Yesus. Ia jari Jesus sidea. Pasal haguluhan na sadokah ni dokahni. Pasal roti na tetap rosi haguluhan sadokah ni dokahni. Ay masenggo didah kita bani Injil Johanneson, bani bindu 6. Ibere Jesus si panganon guna akula. Dopai ia jarhonni si panganon guna hagoluhan na sadokah ni dokahni. Si pangano partondian. Ay masisedo haporluan ni tanahot tumang ibere Tuhan Yesus. Tapi marhite haporluat tanahon na ipasirsir ni. Ibereni mangan 5.000 halak. 5 roti 2 deke bosur sidea. Dopai ia jarhon Jesus mabani sidea. Adong hape haporluan guna hagoluhan na sadokah ni dokahni.
ay masih pangano partondian. On mana sulit iarusi. Hampa konaupe. Payah do tumangihap kita mangarusi si panganon guna partondian. Halani si panganon akula hasa na iuruhon hita arian pakon borngin. Jadi sangga Yesus rohu tanohon. Ipatalar ni hubani halak Jahudi. Ipatalar ni hubata. Nai bata susur has surga jadi manusia. Ibereni masih panganon akula. Patuduhkon pabuwa ia mana manau pasagala na adong. Ia mana memberi si panganon guna akulata. Ia mana pasirsirhon si panganon guna si Adam pakon si Hawa. Ia mana pasirsirhon si panganon guna bangsa Israel ihalimisan. 40 tahun dokahni. Ia do pasirsirhon si panganota guna akulata rossi sadarion. Dopai ia jarhon ni mahubata. Adong hape si panganon nai porluho kita. Lang tanohon mambere. Tapi Tuhan Yesus mambere. Ay masih panganon partondian. Anggo si panganon akula. Tading holi itanohon. Ay masih sangga mangguluh du hita itanohon. Perlu hita si panganon akula. Tapi anggo si panganon partondian. Ijalo hita sangga itanohon. Rosi hagoluas sa dokahni tetap jadi bagiata. Ay masih sangga yajarhon Yesus. Horjahok kanima ma si panganon na tetap rosi hagoluas sa dokahni. Langi rusi si dia. Aha may bahek kanami. Aha gani ibay kam. Asay porsaya kanami bamu. Ay masih hatahos si dia bani Tuhan Yesus. Ase buwe mahumbani susian ni namanangar hata ay makatahon. Hata nakoras duin. Ise marapa bugi-bugiin. Jadi halak namanangar ajaran ni Tuhan Yesus. Makatahon hata nakoras duin. Ise manapa narapa bugi-bugiin. Hita pehuahap songon halak Jahudiondo. Iboge hita hata ni nebata. Anggoy sahap kon Yesus ma pasal hagoluhan na sadokani dokahni. Pasal hasasapan ni dosa itanohon. Anggoy sahap kon Yesus ma upah dosa hamatian. Langi rusi hita hata naborat duin. Anggoy tanohon ope pasti dope membehen dosa. Halani langya rusi hita hata ni Tuhan Yesus. Ay masih gati hata hok kita. Lang tardalakon hata ni naibata. Hala Jahudi pesonay. Hata nakoras duin. Ise mana pa bugi-bugiin. Na ija maksud ni si dia hata nakoras. Anggo basa hita ayat 50. Ondo rutin na susurhun na guriatas, ase ulang mate na mga kosi. Ahu do rutin na manggolo, na susurhun na guriatas. Barang ise na mga rution, manggolo do iya sa dokani. Iya ruti si bereokay, bahen hagoluhan ni duniaon. Inma dagingku. Dop ay marsual mahalak Jahudi sama si dia. Nini ma. Sonaha maboy halakon mambere daging niin panganota. On mahata nakoras. Sonaha maboy halakon mambere daging niin panganota. Langir si dia hata ni Tuhan Yesus. Halani Yesus masahapkon. Daging ni ay mahamatean ni holi ihayu parsilang. Daroh ni na maduri si hayu parsilang. Ay mana mambere haguluhan na sadokani dukani. Ay manay poruho kita guna si panganon partondian.
Tapi langi rusi halak Yahudi. Ai masih tahu si dia. Sona hama boy halakon mambere daging niin panganota. Hampa konau. Age pedom mairayaho kita. Ari parmate ni Tuhan Yesus. Irayaho kita perpuhoan. Irayaho kita parnaik ni surga. Tapi guna si pangano partondian lalap dolang ya rusi hita. Sonai mahala Yahudion. Ay masih anggoy sukun. Do mana ni ijaloham kepastian sasap dosamu? Buenando hita mambalosi. Mudah-mudahan. Ay masih para jirajin mambahin nama dear. Pagati-gati manangihon hata ni nebata. Langya rusi hita roti na ibere Tuhan Yesus ay madaging ni sandiri. Inuman na ibere Tuhan Yesus ay madaroh ni sandiri. Na mambere si panganon guna partondian. Jadi yang guna akula itanohon hasa. Tapi guna partondian das huna guri atas. Ay masih ganupan hita. Na tubuh itanohon. Ola ni tanohon hasa. Ang geberin na ibata hita sehat. Atap 80 tahun. Atap 50 tahun. Ola niya hasa. Ang goroti guna akula ay. Ay masin na tubuh itanohon. Ola tanohon hasa. Tapi na tubuh humbaniton dinapasing. Ibere na ibata hubani kuasa gabi anak-anak ni nebata. Ibere na ibata hubani lak tondi na pasing. Ay mase iya manggoluh. Das huna guriatas. Warga harajaon ni nebata. Berarti dong dua. Partubuh pedong dua. Tubuh itanohon. Olak ni tanohon. Tapi tubuh humbani tondi na pasing. Das ma iya huharajaon ni nebata ay masurga. Si panganon pesonai. Si panganon roti ne pangasidea 5 roti 2 deke bosur masidea. Adongo masa 12 bate teba-tebani. Olak tanohon hasa ay. Tapi akulan ni Tuhan Yesus roti na susur has surga. Ay mana mambere hagulua sadokani. Ay maruti guna partondian. Ay masih hatahon halak Yahudi. Halanit ihatahon Tuhan Yesus bani sidea. Barang ise na mga korution. Ay maruti na susurhun na guri atas. Manggoluh do iya sadokahni. Ia ruti si bereokai bahen hagoluhan ni dunia on. In madagingku. Hamatean ni ihayu parsilang. Ay mase hamatean ni Tuhan Yesus do. Mambere kepastian hubata. Ijalohita si panganon partondian. Yesus lang mardosa. Ibahen na ibata gabi dosa. Hita do na mardosa. Au do pardosa. Tapi Yesus mamorsa ni hayu parsilang. Boy do ijalohamay. Boydo iya kuiham, marhite ha persayamu, pambahenan ni Tuhan Yesus na hayu parsilangai. Pasalosehon dosamu. Onma perkara na sulit. Bani halak Yahudi pe sulit, hubat tapi sulit. Ay masih hataho sidea. Sonaha mabuhi halakon mambere daging ni. Panganota langya rusi sidea. Hamatean ni Tuhan Yesus. Ari patuluhon puho ya humbani na mate. Ipatuluh ni diri paboy iya manggolu. Dopay mulak ya surga. Langya rusi. Halani aido ase ihataho susianai. Namanangar hata ni Yesus. Namanangar ajaran ni Yesus. Paboa daging nima. Si panganon na mambere haguluan na sadokani dokani. Ihata ho si dia. Hata na koras doin.
Ise mana pa boge-bogein. Anggoham. Ijaloham do hata ni Tuhan Yesuson. Pabuwa rutin na susur has surga. Ay ma Jesus na susur has surga gabe manusia. Ipatuduh ni si panganon guna dunia. Ay masih bahin ni bahagabi anggur. Pabuwa iya manay bata. Iya manamano pasagala na adong. Naoyangan ni paridian betes day bahin ni mardalan. Ibere ni 5.000 halak mangan dalah hitumang. Marhite 5 roti, 2 deke 10 2 batis lebih ni. Adong homani anak pegawai istana. Buritan parah. Marsahap tumang Tuhan Yesus. Malu anak ni ay. Ganu panay guna haperluan ni tanahon. Ay masih salpu doholi. Ay masih rezeki ni beren ay bata. Guna haperluan ni tanahon. Kesehatan ni beren ay bata. Guna keperluan ni tanahon. Pikiran na torangi beren ay bata. Asiboy hita masari si panganota. Guna haperluan ni tanahon. Dop ibereni haperluan ni tanahon. Ibereni mahaperluan partondian. Tapi on marahasia na langya rusi halak Jahudi. Langya rusi hita. Ay masih hatau si dia. Hata nakoras doin. Ise manarapa buge-bugein. Hamrado manjalo. Pabuwa hamatian ni Tuhan Yesus ayma. Naboy mambere haguluas sa dokah ni bamu. Sedo pambahenata. Sedo harajinata. Sedo pangidangyotta. Tapi roti na susur has surga. Ay maakulan ni Tuhan Yesus. Nay bataga bijolma. Itu patuduh ni marhite tanda-tanda halongangan. Dop ay yondoskon ni dirini ihayu parsilak. Ay maruti na mambere si panganon partondian. Aseboy hita masuk hubagas harajaon ni nay bata. Jadi halani marungut-ungut si dia. Hata nakoras doin. Ise man apa bogi-bogiin. Ibo toh Jesus ma. Nadop marungut-ungut susian ni ay pasalay. Gabi ni madopak si dia. Mitor halaniin mahani masangsi. Ise doi hakam Tuhan Yesus. Ise doi tandai ham Tuhan Yesus. Ibo toh Jesus manadop marungut-ungut susian ni ay pasalay. Langadong napatugah kon hubani, tapi ibo toh Tuhan Yesus. Halani iya na bata. Ay masih butuh Yesus do, ni baga suhurmu, dop ibu geham hatani na bata. Ijaloham do na ni ayat aplang. Ibo toh Tuhan Yesus. Ibo toh Tuhan Yesus do, lang ya rusi sidea hata. Na hatahon Tuhan Yesus. Pasal daging nima rutin na susur ha surga na mambere hagulas sa dokah ni. Lang ya rusi si dia. Ibo toh Jesus do na dok marungut-ungut si dia pasalay. Gabi nini madopak si dia. Mitor halaniin mahani masangsi. Anggoy bogeham kepastian hasasapan ni dosa. Ibagas Tuhan Yesus. Itanohon do dosa isasap. Sangsi doham mambogi hataay. Anggoy hatahon Yesus. Holong ni bata ay mamarhite ni bereni anak ni nasasadain. Ise na porsaya bani. Lang mago, lang neraka, lang na uhum. Tapi jaloni haguluas sa dokah ni. Sangsi doham. Pabuwa holong ni bata ay matuan Yesus. Ibo toh Jesus doai. Ay masih hatahon ni bani si dia. Mitur halaniin mahani masangsi. Sonaha maanggoy didahani maholi. Anak ni julmain naik huyanan ni hinan. Ipatugah Jesus bani si dia. Akulani ay maruti na susur has surga. Berarti manimun do ia mandurus kondaroh ni. Dopai naik doholi ia. Hubani ia nan ni hinan roh. Ay masih Yesus.
hun surga do iya roh halani iya na bata. Iya hasaboy patalar hon hubata pasal surga. Iya hasaboy mambuan kita hu surga. Iya hasamar kuasa manasab dosata. Marhiten na yondos kon ni akulani nalang mardosa ai. Manggatih kon akulata na mardosaon. Idurus kon ni darohni nyawa ganti nyawa. Ibere Jesus hosahni manggatih kon hosahta. Ase ulang hita hona uhum. Anggo hatani Jesus pe pasal rutina susur has surga. Daging ni masih panganon na tongon. Na mambere hagulus sa dokahni. Sangsi halak Yahudi. Koras menurut si dia hatani Tuhan Yesus. Apalagi ididah si dia Tuhan Yesus anak ni jolmain naik huyanan ni hinan. On ma persoalan ni jolma. Halani langit tandai hita Tuhan Yesus. Hatain domma gabe daging Mariana ni tongah-tongah ta. Iya do namanop patanohon. Adong iya itanohon. Tapi langit tandai partanohon iya. Langit tandai hita iya. Halani aido ase ibahen Yesus tanda-tanda halongangan. Ase marhite tanda halongangan ai. Isa sihon ni hubata. Pabawa iya manai bata. Na susur has surga jadi manusia. Mariana ni tongah-tongah ta. Jadi marhite pambahinan ni ai. Ibo toh kita manai bata adongi tongah-tongah ta. Marhite na yondoskon ni diri ni hayu parsilang. Ibo toh kita ma ahanay surat kon bani padan na basa iya. Doma igenapi Tuhan Yesus. Ase boy adong dalat tamalua. Tapi susian ni Tuhan Yesus. Sedo susian na 12 ay. Susian na legan. Ita di kosidea do Tuhan Yesus. Halani koras tumang manurut sidea hata ni Tuhan Yesus. Sonaha maboy halakon mambere daging niin panganota. On mana korasi hap sidea ay masih tadikon ni Tuhan Yesus. Anggoham dop ibogeham hata ni Yesuson. Adong haporluan guna akula, adong haporluan guna partundian. Anggo hita tubuh itanohon, olak tanohon hasa. Haporluan guna akulata, Yesus membere, olak tanohon hasa. Rezeki berene, olak tanohon hasa. Tapi guna haporlua partundiata, guna hagulua sadokahni dokahni. Maningun yondoskon Yesus daging ni. Iduruskon ni daroh ni. Ay maroti na susur has surga. Anggoy jaloham roti na susur has surga ay. Ijaloham hamatean ni Tuhan Yesus. Iri ko kam Tuhan Yesus. Ijaloham mahaguluhan partundian. Ay mahaguluhan masuk huharajaon ni naibata. Susian ni Tuhan Yesus. Halani koras menurut si dia hata ni Yesus ay. Ita dikos si dia do Tuhan Yesus. Ham sonaha. Langlah hata niyon ita dikokam. Anggo pasu-pasu partondian. Lang payahyap kita menjalo ay. Ipasu-pasu ni Jumata. Murah doyak kita menjalo. Setuju do hita. Tapi guna roti haguluhan ay. Setuju do nani ham. Itandai ham do Yesus, ia susur hat surga. Anjah do mamula hu surga. Akula niai maroti na mambere hagulua sadokah ni dokahani. Anggo lape ongga ijaloham, lape ongga ipangan ham, lape porsaya ham. Lang dihu kam hubaga sarajaw ni nebata. Ola duniaon hasa ijaloham pasu-pasu ni nebata. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham maruti na susur hat surga. Barang isi na mga kondagingmu ay manamandapo haguluhan na sa dokah ni dokahni. Ay mahamatiamu ihayo parsilang. Ay masipanganon guna partundian nami. Guna haguluhan sa dokah ni dokahni.
ruti ne bere hami tanohon, guna akulah hasaai, guna tanohon hasaai. Ita dikok kanami maholi. Halaniai ajari ham hanami Tuhan. Anggo si panganon guna akulah peham do mambere. Ia rusihan nami doai. Sonari patalarham si panganon guna partondian. Ase boy hanami masuk ke surga. Patalarham mahomani ai. Ase ijalohanami ham. Ijalohanami rutin na susur ha surga. Ai ma Jesus na mangondos kondiri ni hayu parsilang. Puho humbani na mate do mamulak ke surga. Ham hasaboy mambain. Talarban nami anjaha jadi bagian nami. Iha porsaya iha nami ruti na mambere si panganon partondianai. O mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin.